नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा आशा करुँगी आपण मैंने समस्ते भलरे थे मु भी बहुत भलरे अच्छी दिव्य ज्योति विथ मम्मी किचन को आपण मानक स्वागत। चलतु स्टार्ट करवा आज वीडियो आपण मान सहित शेयर करी मीठा आंब आचार आपण मैंने केमती बनइबे आपण मैंने भी आचार को केमिति बहुत दिन जाए स्टोर करी रखिपारे ता सहित केमती परफेक्ट आंब आचार बन पारे सब टिप्स आपण मान सहित वीडियो शेयर करुँची। ताले चलतु डेरी न करी स्टार्ट करवा आमर वीडियो को। देखो ये मु 5 केजी भली कंचा आंब भलसे धोईकी नहीं आसी तो जदि आपण मानकर अधिक आचार बनइबार थिबो तो आपण अधिक भी आंब आनी परिबे। चलतु एबे तो भलसे काटिदबा। देखंतु संग माने मामा एठी आंब काटी साइलेनी। चलतु आंब गुडी को हल्दी लुण पके डायरेक्ट मिक्स करदबा। आंब को धोइबानी कारण मामा काटिया पूर्व सब गुडी को आंब को धोई देथिले। चलतु हल्दी लुण को एबे मिक्स करदबा। आंब को छोट छोट पीस रे काटी देचंदी एबे लुण मु पके देली। ये देखंतु लुण मु पके दछि बड़ा सुंदर भाव मामा आंब गुडी को काटी तो आंब गुड़ी को बड़ा देखा हल्दी चलतु पकईदबा। देखो हल्दी हल्दी भी पकईदेली भल भाव आंब गुड़ी को मुझे भलसे मिक्स करदेवी। देखो वीडियो कंटिन्यू करता देखो मुझे मिक्स हो गला आम गोटे राति छाड़ी देलु हल्दी लुण पानी रे तो ता परदिन सकाळु ताको खरारे सुखई देलु 4-5 घंटा खरारे सुखीला। देखो एबे आम मसला प्रस्तुत करवा। जीरा भी आम भाजीदबा भाजिया पूर्व सब मसला गुड़ा को खरारे सुखई देती हाल्का भाजवा कारण अधिक पोड़ानी कि अधिक समय पर्यंत भी भाजवानी हाथ को छुईला बेले जमी उषुम लगुव तो आम से भाजवा बेसी भाजवानी। सोरिष को भी से हाल्का आम भाजवा अधिक भाजवानी। देखो सोरिष भी भाजी होगला तब चलतु मेथी भाजवा। मेथी की भी बेसी भाजवानी कारण मेथी अधिक भाजिले पिता लगे तो मेथी की भी हाल्का भाजवा। देखो मेथी भी होगला आ कला जीरा को हाल्का उषुम करवा। कला जीरा जुआणी हाल्का उषुम करके आम गोटा पकेबा आपको गुंड करवानी। पान मधुरी की भी भाजीदबा हाल्का उषुम होला भाई भाजवा। देखो सब मसला भी प्रस्तुत हो गला। चलतु आम ए मसला सब गुड़ा को ग्राइंडिंग करदबा। आंब भी ये रखी ग्राइंडर जार सब मसला गुंड करदबा। भाजी सारापर मुझे सब भलसे ठंडा कर देती। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡ ବି ହେଇଗଲା ଆଉ ଲୁଣ ବି ମସଲାରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ମସଲାରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି କାରଣ ଲୁଣ ହଳଦୀ ମିକ୍ସ କରିଦେଲା ପରେ ସେ ଜଲ୍ଦି ଆମ୍ବରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ ଲୁଣ ହଳଦୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ବି ମିକ୍ସ ହେଇ କରିଦେଲି। ତାକୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି ଆଉ ଏବେ ମସଲାରେ କଳା ଜିରା जुआणी की मु से मसला ही ऐड करदेली। चलतु पैन बसई देती पैन बसई गरम करके गुड़ दबा। देखो गुड़ भी देदेली गुड़ को गरम करदबा जमीती कि मीठा आचार बनइबा तो गुड़ देदबा। गुड़ देला पर देखो एबे मसला रे कला जीरा मिक्स करदेली। कला जीरा जुआणी मु मिक्स कर देछि। देखो एपटे गुड़ भी आमर हो आसला। केमती जानिबा आम गुड़ होगला बोली हाथ में लगे अठा लगे हाथ तो आम जानीजा गुड़ आमर प्रस्तुत हो गला। तो चलतु आंब गैस फ्लेम को बंद करदेली आंब भी ऐड करदबा। आंब भी ऐड करदेली। तो चलतु एबे ताको भल से मिक्स करदबा जमीती कि आंबर गुड़ लगी रहिबो। देखो मसला ऐड करवा
ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ବି ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଜିରା ମସଲା ଦେଇଦେବା, ମେଥି ମସଲା ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମସଲା ବି ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇଦେବା। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ବି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବେ ତ ଅଧିକ ପ୍ଲେନ୍ କରିବେନି, କାରଣ ଆଚାରରେ ଅଧିକ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ପ୍ଲେନ୍ କରିନି ମସଲାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ନେଇଛି। ଏବେ ଆଚାର ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପରେ ତେଲ ଗରମ କରିକିରି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ବି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଚାରରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ତେଲ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାର୍ରେ ଆମ୍ବକୁ ଭରି ସାରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ପରେ ବି ତେଲ ଦେଇପାରିବେ। ତ 5 kg ଆମ୍ବରେ ମୁଁ 1 ଲିଟର ମଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଅଏଲ୍ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲା। ତ ଆମ୍ବର ବଢ଼ିଆ ବି କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ତେଲ ଗରମ କରିବେ ତ ତେଲକୁ ଭଲସେ ଗରମ କରିବେ, ହେଲେ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ହେବ। ତେଲକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଗରମ କରି ଆମ୍ବରେ ବି ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଆମ୍ବ ଏବେ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୁଡ଼ ମସଲା ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ମିଶିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବାଲା ଜାର୍ ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାଚ ଜାର୍ ଥିବ ତ କାଚ ଜାର୍ ବି ଆପଣମାନେ ଆମ୍ବ ଷ୍ଟୋର୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଏ ଆଚାରକୁ ଜାର୍ ଭିତରେ ଭରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଚାର ଭରିବେ ତ ଜାର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ରଖିବେ, ଆଉ ଖରାରେ ବି ଭଲସେ ଶୁଖେଇବେ, ଯେମିତିକି ସେଥିରେ ପାଣି ବିଲକୁଲ ବି ନଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆଚାର ଭରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଭିନେଗାର ଦେଇଦେବା। ଭିନେଗାର ଦେଲେ ଆଚାର ଜଲ୍ଦି ବି ଖରାପ ହେବନି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆଚାର ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ବି ରହିବ, ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିନେଗାର ବି ଏବେ ଦେଇଦେଲି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯେ 5ରୁ 6 ଦିନ ଆଚାରକୁ ଖରାରେ ରଖିବେ, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ବି ତାକୁ ଏମିତି ହାଲକା ହାଲକା ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥିବେ, କାରଣ ଯେମିତିକି ମସଲା ଆଉ ତେଲ ଭଲସେ ପ୍ରତି ଆମ୍ବରେ ମିଶିଥିବ, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ଆମ୍ବ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। 15 ଦିନ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେବେ ବି ଆଚାର ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ କାଢ଼ିବେ ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କେବେ ହାତ ଲଗାଇବେନି, ତ ସ୍ପୁନ୍ରେ ଏଇଭଳି କାଢ଼ିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଖରା ବି ଦେଉଥିବେ ଆଚାରରେ। ତାହେଲେ ବନାନ୍ତୁ ଆଚାରକୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ସହିତ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିକୁ ନେଇ। ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।